Mao na nirong maayo ron nga mga vlogger ron nga ako kayo katabang nila, lalo na si Beatmaster o si Ilay, si Tapang, katong nakatabang ba sa Cebu ba, kutob nga wala na akong nailan mga vlogger ron sa tanan-tanan diri, no? So ako kayo katabang sa Cebu sa ilang sa nalanta sa katong bagyong Tino, no? So may guntag pasalamatan nila nga suportaran gyapon nila ng mga vlogger kay ngano dili ra kay usa gid matabangan gid ug gakinahanglan gid sila importante sa ilang kabuhi ba ng mga tao. Kaning vlogger dako kay pusoon kay katabang ni kay ngano kaning content nila kaning kaning gapamulig ba gapanabang sa mga tao dako kay katabang ni kay ngano dami kayo dili pusoon nimo basta ikaw nga nakatabang ka sa usa ka pareho nimong tao, no? Katabang ka kay ngano man ako nakaundang magkukog vlogger pero naundang na ako kay akong cellphone wala mo kinubakal kay yung cellphone na buka dili naman makita mao to nga nakaundang ko sukad na wala na gyud ko kabalik sa akong obra sa Manila kay ngano man wala na magtuitawagan, no? Sa pigado mo kayo po sa mo diri, no? Naputol ma akong gamot sa obra nako sa Manila kahit kayo ba sa plan ka nagkamot kay sa mua mao namang guning mga buhi na mo diri namo pigado mo kayo pud kayo diri wala naman yung ubang pangitanan dili kagatapas lagi kuger lagi ka wala ang putay wala ang putay umahan saon lang gid na nato ni kani ato buhi na lang nga mo na nga ato manawag lang itog Diyos, no? Na maka delete